أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ऐ ईमानदारो जरूर अजमाएगा तुहानू अल्लाह कुछ उस शिकार नाल जिस नू पहुंचणगे हथ तुहाडे ते नेज़े तुहाडे तां मालूम करे अल्लाह कौन डरदा है उस तो बिन डिठियां। फिर जिसने अल्लाह दी मुकर्रर कीती हुई हदों तजावुज़ कीता पिछे इस दे सो ओनू दुख दी मार है। शिकार हथ दे नेड़े आवेगा ते ihram दे सबबों पकड़ दा हुक्म ना होवेगा। ऐ ईमानदारो ना मारो शिकार जदों तुसी ihram बद्धा होवे ते जिन शिकार मारिया तुसां विचों जान के तां बदला है बराबर उस दे जो मारे उसू चौखरां विचों। फैसला करन उस दा दो इंसाफ वाले तुसां विचों ते ए नजराना काबे पहुंचाया जाएगा या इस दे कफारे विच कुछ मस्कीनां नू रोटी खवानी होवेगी या बराबर इस दे रोजे रखने होणगे तां जो चखे सजा अपने काम कीते दी। माफ कीता अल्लाह ने जो गुजर चुका ते जिन्हें मुड़ कीता तां बदला लेगा अल्लाह उस तो ते अल्लाह जोरावर बदला लैण वाला है। हलाल होया है तुहानू शिकार पानी दा ते खुराक खाना उस दी वास्ते फायदे तुहाडे ते मुसाफरां दे ते हराम होया है तुहानू अते शिकार खुशकी दा जद तक तुसी ihram विच हो ते बचो अल्लाह दी नाफरमानी तो ओ जिस वल इकट्ठे होना जे। جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਬਾ ਘਰ ਅਦਬ ਦਾ ਤੇ ਖੁਲਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਅਦਬ ਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਗਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ नहीं पैगंबर दे जिम्मे पर पैगाम पहुँचा देना ते अल्लाह जानदा है जो ज़ाहिर करदे हो ते जो छुपांदे हो तुसी आखो बराबर नहीं गंदा ते पाक भावें जेकर खुश करे तुहानू बहुता होना गंदे दा सो बचो अल्लाह तो ऐ अकलां वालियो तां तुसी मुरादां पाओ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون اے ایماندارو ना सवाल करो ऐसियां बहुत चीज़ां दा जड़ियां ज़ाहिर कीतियां जान तुसां अगे तां दिलगीर करन तुहानू ते जो सवाल करोगे उन्हां दा जद उतरदा होवे कुरान ज़ाहिर कीतियां जाणगियां तुसां अगे हुण तक जो तुसी कर चुके अल्लाह ने ओ माफ़ कीतियां ते अल्लाह ज़रूर बख्शनहार तहम्मुल वाला है ओ गल्लां पुछियां सन लोकां ने तुसां तो पहले भी फिर हो गए उन्हां दी वजह नाल कुफर विच मुबतला नहीं बनाया अल्लाह ने कोई कन कट्टा जनौर ते ना सान ते ना वसीला ते ना हामी पर जड़े बेईमान होए जोड़दे ने अल्लाह उत्ते झूठ ते बहुतियां नूं उन्हां विचों अकल नहीं जे उन्हां वहमां मगर टुरदे पए ने ਇਹ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਚੋਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਤ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਲ ਨਾ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੀਰਾ ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾ ਆਖਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਪਾਈ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਚਾੜੇਗਾ
जे लेली दे तां घर रखेगा, जे लेली लेला दोवें जमदे तां लेली दे नाल लेला भी घर रख लैंदे। इस दा नाम वसीला सी। ते जिस ऊठ दी पुश्त तो 10 बच्चे लायक सवारी ते लदने दे पैदा होंदे उस नूं सहन करके छड्ड देंदे। ਇਹ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आओ अल्लाह दे उतारे हुक्म वाल ते पैगंबर वाल, आखदे ने सानू बतेरा है जिस उत्ते डिठे असां प्यो दादे अपने, भला ते भावें प्यो दादे उन्हां दे कुछ भी नहीं सन जानदे ते ना राह दी खबर रखदे। ऐ ईमानदारो, फिक्र करो अपनियां जानां दा, ना विगाड़ेगा तुहाडा कुछ जेड़ा राहों भुल्ला जद तुसीं राह पै चुके हो। अल्लाह ही वल मुड़ना तुहाडा सारियां दा, फिर जितावेगा तुहानू जो करदे सो। صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم।